Mes chers élèves de la troisième année Collège Parcours International, bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir la sensibilité consciente, le toucher et la vision. في هذه الفيديو غادي نشوفوا الحساسية الشعورية بالنسبة لحاسة اللمس وحاسة البصر، أي سنتعرف على العناصر المتدخلة في حاسة اللمس والبصر. On va commencer par le toucher. Dans cette partie, on va voir les éléments intervenant dans le sens du toucher. Le récepteur sensoriel c'est la peau, un organe qui est très sensible au toucher. Si on observe la structure de la peau, on trouve trois couches: l'épiderme, le derme et la couche sous-cutanée. بالنسبة بنية الجلد نجد مجموعة من طبقات على مستوى الجلد. Parmi les récepteurs sensoriels أي بالنسبة للمستقبلات الحسية, on trouve le corpuscule de Croce très sensible au froid, Réfuni sensible à la chaleur, le corpuscule de Pacini répond à une pression intense, Golgi sensible à une légère pression. Donc chaque récepteur est spécifique d'un stimulus, la pression, la chaleur, etc. إذا على مستوى الجلد نجد مجموعة من المستقبلات الحسية اللي عندها دور مهم في استقبال مجموعة من الإشارات والمعلومات من الوسط الخارجي، وهاد المستقبلات هي خاصة بكل مهيج. Et la stimulation de ces récepteurs provoque la naissance de messages nerveux ou bien l'influx nerveux sensitif qui se propage vers le cerveau par le conducteur sensoriel. إذا على مستوى المستقبلات عند إهاجتها تنشأ سيال عصبية حسية تنتقل بواسطة ألياف عصبية حسية نحو الدماغ. إذن بالنسبة للconducteur sensoriel, c'est le fibre nerveuse, comme vous voyez. Au niveau du cerveau, on trouve des aires sensitives. على مستوى المخ نجد مناطق متخصصة في تحديد طبيعة الإحساس qui analyse et interprète le message nerveux. Et pour le toucher, le centre nerveux, c'est l'aire du toucher, ou bien aire de la sensibilité générale qui détermine la nature de sensibilité. على مستوى المخ نجد ما يسمى بالباحات، هناك 5 باحات حسية. وبالنسبة لحاسة اللمس فالباحة المتخصصة في تحديد طبيعة الإحساس المتعلقة بحاسة اللمس هي باحة اللمس أو باحة الحساسية العامة. على مستواها يتم تحديد طبيعة الإحساس. إذا قمنا بلمس شيء ساخن نتعرف عليه، إذا قمنا بلمس شيء بارد نتعرف عليه من خلال باحة اللمس. Résumé, les éléments intervenant dans le sens du toucher sont l'excitation de la peau, c'est-à-dire les récepteurs sensoriels, provoque la naissance d'un message nerveux qui va conduire par les fibres nerveuses sensitives vers l'aire du toucher dans le cerveau. إذن عند تهيج المستقبلات الحسية على مستوى الجلد تنشأ سيال عصبية حسية تنتقل بواسطة ألياف عصبية حسية نحو المخ وبالضبط باحة اللمس، وعلى مستواها يتم تحديد طبيعة الإحساس والتعرف على الشيء الذي نقوم بلمسه. La deuxième partie, c'est la vision. الجزء الثاني هو حاسة البصر. Dans cette partie, on va voir les éléments intervenant dans le sens de la vision.
إذا العناصر المتدخلة في حاسة البصر هي On commence par le récepteur sensoriel. إذا دائما أول عنصر هو المستقبل الحسي. L'œil est l'organe de sens qui nous permet de réagir avec le milieu extérieur grâce à un stimulus lumineux. إذا بالنسبة للمستقبل الحسي هو العين اللي تستقبل مجموعة من الإهاجات من الوسط الخارجي. بالنسبة للمهيج هو الضوء. إذا الإهاجة هي الضوء التي تهيج المستقبلات الحسية على مستوى العين. Si on observe la structure de l'œil, on trouve la cornée, l'humeur aqueuse, la pupille, l'iris, et qui nous intéresse, c'est la rétine. Est une fine membrane contient des récepteurs sensoriels à la lumière, c'est les cônes et les bâtonnets. على مستوى العين نجد مستقبلات حسية تسمى les cônes et les bâtonnets. La stimulation de ces récepteurs provoque la naissance de messages nerveux ou bien les flux nerveux sensitifs qui se propagent vers le cerveau par le conducteur sensoriel, c'est le nerf optique qui contient des fibres nerveuses sensitives. إذا عند إهاجة العين فتنشأ سيولة عصبية حسية تنتقل بواسطة الموصل الحسي الكوندكتور سنسوريال والموصل الحسي وفي هذه الحالة هو العصب البصري الذي يضم ألياف عصبية حسية. Au niveau du cerveau, on trouve des aires sensitives qui analysent et interprètent le message nerveux. Et pour la vision, le centre nerveux, c'est l'aire visuelle qui détermine la nature de sensibilité. على مستوى المخ نجد باحات حسية وبالنسبة لحاسة البصر فالباحة المسؤولة على تحديد طبيعة الإحساس هي باحة البصر. Résumé, les éléments intervenant dans le sens de la vision sont donc l'excitation, c'est-à-dire la lumière de l'œil, c'est-à-dire les récepteurs sensoriels de la rétine, qui provoquent la naissance d'un message nerveux qui va conduire par les fibres nerveuses sensitives du nerf optique vers le cerveau. Donc على مستوى المخ يتم تحديد طبيعة الإحساس. إذن إهاجة المستقبلات الحسية للعين تنشأ سيولة عصبية حسية تنتقل بواسطة الليف العصبي الحسي الموجود داخل العصب البصري إلى الدماغ بالضبط على مستوى المخ أي على مستوى باحة البصر ثم يتم تحديد طبيعة الإحساس أي مشاهدة الصورة أو شيء ما. Donc merci pour votre attention ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.